सवाल ये है कि क्या अहल बैत अतहार की चाहत, अहल बैत नबूवत से प्यार करना शरीयत ने वाजिब करार दिया है, ये लाजिम और ज़रूरी है? जवाब ये है कि जी हाँ, शरीयत मुताहरा ने अहल बैत नबूवत की चाहत को वाजिब करार दिया है। आप कुरान मजीद बुरहान रशीद 25वां पारा सूरत शूरा आयत नंबर 23 का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कोई अजर उजरत और मुआवजा तलब नहीं करता, हाँ सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से प्यार करना। अब जब ये आयत करीमा नाजल हुई तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और सरकार से जाके पूछा कि वो कौन से नफूस कुदसिया हैं कि जिनसे प्यार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाजिब किया है। ये रिवायत इमाम अहमद बिन हम्बल फ़ज़ाइल सहाबा में लाए हैं, इमाम तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर में लाए हैं। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़राबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। कहते हैं हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके वो क़राबतदार रिश्तेदार कौन हैं कि जिनकी चाहत को वाजबत अलैना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर वाजिब कर दिया है। समझने वाली बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम के इस सवाल पर यह नहीं इरशाद फरमाया कि नहीं सहाबा कराम तुमने ये क्या समझ लिया, मेरे गुलामों ये क्या कह रहे हो, वाजिब नहीं। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमा देते, सहाबा कराम को रोक देते सवाल पर, तो आप कह सकते थे कि इन नफूस कुदसिया से प्यार करना वाजिब नहीं, लाजिम और ज़रूरी नहीं, कोई चाहे तो प्यार करे चाहे तो ना करे। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के सवाल को कबूल किया और कबूल करके उसका जवाब यूं इरशाद फरमाया कि क़ाल अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा। फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ये जो तुमने समझा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर मेरे कराबतदारों की चाहत को वाजिब कर दिया है तो ये दुरुस्त समझे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो नफूस कुदसिया कौन है कि जिनकी चाहत को तुम्हारे ऊपर वाजिब किया गया। फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। अली फातिमा और उनके साहबजादों की चाहत को रब्बे लम यज़ल ने तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि वाजिब हो जाए तो इससे क्या होगा और वाजिब ना हो तो इससे क्या होगा। हाँ, यह बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, इसको समझने की जरूरत है। आप मामूरात और मनहियात का जब बाब पढ़ते हैं फराइज उलूम के अंदर, यानी शरीयत के अमर के हुक्म के 5 दर्जे हैं और नहीं के भी 5 दर्जे हैं। अल्लाह पाक जब हुक्म देता है किसी काम के करने का तो वो काम या तो फर्ज होगा, अगर उसमें थोड़ी रियायत है तो वो वाजिब होगा, मजीद रियायत है तो सुन्नत मुअक्कदा होगा, मजीद रियायत है तो सुन्नत गैर मुअक्कदा होगा, मजीद रियायत आएगी तो वो अमल मुस्तहब होगा जिसके करने का शरीयत ने हुक्म दिया। ये मामूरात के 5 दर्जे। इसी तरह मनहियात के भी 5 दर्जे हैं। जब शरीयत मना करती है तो सबसे बड़ा दर्जा है वो हराम का, यानी अगर वो काम तुम करोगे तो उसका करना फिर हराम होगा। जब मना किया, रियायत आई उस हुक्म में, हराम के हुक्म में रियायत आई तो वो मकरूह तहरीमी होगा, मजीद रियायत आई तो वो असाअत होगा, मजीद रियायत आई तो मकरूह तंज़ीह होगा और मजीद रियायत आई तो खिलाफे ऊला होगा। 5 दर्जे अमर के, 5 दर्जे नवाही के, और एक दर्जा इनके दरमियान है वो है मुबाह, कि वो करें तो सवाब है, करें या ना करें,
نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مباح کام، اس پہ ثواب نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو فرض ہے کام، وہ اگر ترک کریں گے تو کبیرہ گناہ ہوگا اور بندہ دوزخ کا حقدار ہوگا، عذاب کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اس کے بعد ہے واجب۔ اگر کسی نے ساری زندگی میں فقط ایک مرتبہ واجب کو ترک کیا تو پھر یہ صغیرہ گناہ ہے، اور اگر اس نے بار بار واجب کو ترک کیا، جو بھی کام شریعت نے واجب کر دیا، اگر بار بار اس کا ترک کیا تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور ترک واجب پر بھی بندہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ بلکہ شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے، اگر بندہ سنت مؤکدہ کو کبھی کبھار چھوڑ دے تو اللہ کا عتاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اور اگر اس نے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے تو اس پر بھی اسے عذاب ہوگا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کا، حضور کے اہل بیت اطہار کا پیار شریعت نے واجب کیا ہے۔ اب بڑے سادہ لفظوں میں شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین سے پیار کرو۔ اگر کوئی ان نفوس قدسیہ سے پیار نہ کرے تو وہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ کا حقدار ہوگا اور اسے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سمجھنا ان لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل بیت اطہار سے پیار کرو یا نہ کرو، تو حضرت فرق پڑتا ہے۔ شریعت نے واجب کیا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ نفوس قدسیہ کون ہیں کہ جن کی چاہت ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر واجب ہے، میرے آقا نے بھی یہی فرمایا کہ ہاں تمہارے اوپر واجب ہے، لہذا امت محمد مصطفیٰ پر قرابت مصطفیٰ، اہل بیت نبوت کی چاہت کو اللہ، رسول اور شریعت مطہرہ نے واجب کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کا پیار نہ ہو اور وہ اس پر مستقل رہے اور اس کا زندگی کا ایک عرصہ گزر جائے اور اس کے دل میں ان نفوس قدسیہ کی چاہت نہ آئے تو پھر وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی چاہت دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔